असल नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज़ मीर पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक दफ़ो वरी चए थो त नवां चेहरा नई सियासत नई सोच सां अॻिते वधूं ऐं जेकॾहिं नवाज़ शरीफ़ ईंदो वरी इंतकामी सियासत कंदो मुल्क जे अंदरि तमामु वॾो रिस्क आहे 127 ते बिलावल साहब पाण लाहौर जे अंदरि इलेक्शन विढ़नि था ऐं लीडर हमेशह रिस्क खणंदो आहे ऐं लीडर हमेशह पूरे मुल्क जे अंदरि तव्हांखे नज़र अचे मियां साहब अॼु इलेक्शन में 15 खां 16 ॾींहं आहिनि पर मियां साहब अञा ताईं पंहिंजी पार्टी जो चूंड मंशूर जो बि ऐलान कोन कयो आहे मूंखे टेलीलाइन ते ज्वाइन कयो आहे सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान MP रही चुकिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां उनजो ताल्लुक़ आहे सैयदा मारवी राशिदी साहिबा मां सां ॻाल्हाइनि तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम लाइन ड्रॉप थी आहे हिकु दफ़ो वरी कोशिशि कंदासीं त उन्हनि खे लाइन ते वठूं ऐं पीपल्स पार्टी पूरे सिंध जे अंदरि तव्हांखे पाण ख़बर आहे जलसा जुलूस ॿियनि सियासी जमातुनि जो एॾे वॾे पैमाने ते का एक्टिविटी नज़र कोन थी अचे बिलावल साहब पूरे मुल्क जे अंदरि जलसा जुलूस करे थो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट करे थो रैलियूं करे थो मुलाक़ातूं करे थो ॿियूं सियासी जमातूं जेके आहिनि अञा ताईं पंहिंजो पाण खे एॾे वॾे मास मोबिलाइज़ेशन न करे सघियूं आहिनि कंफ्यूजन आहे मूंखे टेलीलाइन ते ज्वाइन कयो आहे सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान MP रही चुकियूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जूं ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां उन्हनि जो ताल्लुक़ आहे उन्हनि सां ऐं मारवी राशिदी साहिबा सैयदा मारवी राशिदी साहिबा मूं सां गॾु आहिनि तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में महिरबानी इम्तियाज़ मारवी राशिदी साहिबा पीपल्स पार्टी नज़र अचे थी ग्राउंड ते चइनी सूबनि में तव्हांखे त पीपल्स पार्टी जा जलसा जुलूस रैलियूं हिकु ॾींहुं ॿ टे जलसा ॿियूं सियासी जमातूं ख़ामोश आहिनि चुप आहिनि छा चवंदव इम्तियाज़ ॾिसो तव्हांजे पंहिंजे ई सवाल में वरी जवाब बि आहे जेका अवामी पार्टी ऐं अवामी सोच रखण वारी अवाम सां गॾु हलण वारी पार्टी अवामी मंशूर जंहिं पार्टीअ वटि अवामी मंशूर आहे अवाम जे लाइ नारो आहे उहा तव्हांखे मैदान में लथल नज़र अचे थी जंहिं पार्टीअ में सियासी सोच आहे उहा शुरू खां वठी जीअं ई इलेक्शन असेंबलियूं तहलील थियूं हुयूं 11 अगस्त 1923 में 2023 में त तव्हांखे यादि हूंदो त असां सभ खां पहिरियां पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहियो पिए ऐं कुझु जमातूं तव्हांखे यादि हूंदो त अदालतुनि जा दरवाज़ा पिणु खड़काया कई जमातूं रेज़ोल्यूशन मूव कया त ही इलेक्शन मुअतल थियनि ताख़ीर थिए देर थिए फ़िलहाल न थिए उन जा खोड़ सबब पेश कया विया हालात साज़गार न आहिनि दहशतगर्दी आहे छो पर असल में उहे सभु जमातूं राज़ी न हुयूं इन लाइ जो उन्हनि जी तयारी न हुई उहे अवाम खे कुझु ॾेई न सघिया हुआ ऐं उन्हनि सभिनीनि जे लाइ अवाम ॾे वापसि वञण जा दरवाज़ा बंदि थी चुका हुआ अवाम ॾे वापसि कहिड़े मुंहं सां वञिजे अगरि जे तव्हां 5 साल अवामी सियासतदान हुजण जो नारो हयो ऐं अवाम खे कुझु न ॾेई सघिया आहियो त पोइ उन सिलसिले में ही अवाम ॾे वापसि वञण ऐं इलेक्शन खां भॼनि पिया उन खां पोइ तव्हां ॾिठो हूंदो त असांजूं रैलियूं असांजा जलसा असांजी अवाम असांजा कारकुन असांजा लीडरान सभु पुरजोश आहियूं पहिरें ॾींहं खां वठी ऐं पुरुमीद आहियूं त ही इलेक्शन गुज़िरियल इलेक्शन जे बरक़्स हिकिड़ी मुनज़िम ऐं बहितरीन इलेक्शन साबित थींदी अवाम जे लाइ छो जो 2018 में जेके इलेक्शन थियूं हुयूं तव्हांखे यादि हूंदो त रातो राति हिकिड़ो असां वटि हिकिड़ी नई इम्पोर्टेड हुकूमत असांजे मथां मुसलत कई वई असांजे मथां थोपी वई हुई पूरे पाकिस्तान जे मथां ऐं बिलख़ुसूस सिंध मां जंहिं पार्टी PTI जी पे मां ॻाल्हि कयां उन पार्टीअ जो को वोट बैंक न हो उन पार्टीअ जी कहिड़ी ख़िदमात न हुयूं पर उनजे बावजूद बि रातो राति कराची मां खोड़ सारियूं सीटूं उन पार्टी खयूं उहा पार्टी को वक़्तु हुयो त सादिक ऐं अमीन थी उभरी हुई ऐं अॼुकल्ह तव्हां ॾिसंदा हूंदो सोशल मीडिया ते स्पेशली TV ते पंहिंजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहिड़ी तरह सां ॾेखारे थी त लाइव सेशन पिया हलनि अदालत उज़्मा जा ऐं उनमें उन्हनि माण्हुनि जे ख़िलाफ़ उन्हनि पार्टी जी क़यादत जे ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लॻाइण जा मशवरा पिया ॾिना वञनि
त ॾिसो हिकिड़ी प्लांटेड हुकूमत ऐं अवामी हुकूमत, अवामी नुमाइंदा सही। ऐं प्लांटेड नुमाइंदा जेके अचानक इम्पोर्ट था थियनि उन्हनि में फ़र्क़ु आहे ऐं इहो ई जोश ऐं जज़्बो अवामी नुमाइंदो तव्हांखे ॾेखारींदो, पंहिंजे तक में वञे थो, माण्हुनि सां मिले थो, 5 ई साल ख़िदमत करे पोइ वापसि वोट वठणु वञूं था त असांजो हक़ आहे सही। इलेक्शन में। 8 फरवरी पीपल्स पार्टी सरप्राइज़ ॾींदी सिंध जे अंदरि। कुझु त तव्हांजा सीनियर रहनुमा चवनि था 100+ खां असां मथे सीट्स खणी ईंदासीं ऐं पीपल्स पार्टी जीअं त बिलावल साहब चयो आहे त पीपल्स पार्टी सरप्राइज़ ॾींदी। मूंखे ज्वाइन कयो आहे ॿी तरफ़ MQ पाकिस्तान सां उनजो ताल्लुक़ आहे, MNA रही चुकी है, सीनियर रहनुमा है डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहबा मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया। साबका MP है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। सैयदा मारवी राशिदी साहिबा भी आपको सलाम कर रही। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ तव्हां ॾींदासीं मारवी राशिदी साहिबा सरप्राइज़ पीपल्स पार्टी ॾींदी। हा अदा सरप्राइज़ इम्तियाज़ सरप्राइज़ जी डेफिनेशन वरी अलॻि थी वञे। जीअं मां पहिरियां ज़िक्र कयमि त सरप्राइज़ त गुज़िरियल इलेक्शन में 2018 वारी इलेक्शन में उन पार्टी ॾिनो जीअं अचानक सुबुह जो रिज़ल्ट मटाए छॾिया। असां त पुरुमीद आहियूं, असांखे यकीन आहे असां खटंदासीं। सरप्राइज़ जी ॻाल्हि त उते थी वञे जिथे तव्हांखे ॿियूं के कुवतूं तव्हांखे खटराइनि थियूं, तव्हां में पाण में हाल कोन्हे, तव्हां में सियासी जज़्बो कोन्हे, तव्हांजी का सियासी विल कोन्हे, तव्हांजी का जो मंशूर अञा ताईं न ठही सघियो आहे, अचानक तव्हां खटियो, उन खे सरप्राइज़ चइबो आहे। असां त पूरे तयारी सां पूरे होमवर्क सां असां त मैदान में लथा आहियूं। असां त पूरो उमीद आहियूं असां खटंदासीं। सरप्राइज़ इनखे न चइबो छो जो असां सम्झूं था त अवाम हींअर सम्झे थी, हिकिड़ी बाशऊर अवाम आहे पूरे पाकिस्तान में ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी त फेडरेशन जी अलामत आहे। चइनी सूबनि में हमेशह पंहिंजा नुमाइंदा बीहारिया आहिनि ऐं असां भरपूर असांखे वोट मिली आहे हमेशह। असांजो वज़ीर आज़म ॿ दफ़ा प्राइम मिनिस्टर असांजो पीपल्स पार्टीअ जो, पर इहे सभु शयुनि जे बावजूद बि उहे पार्टियूं जेके सरप्राइज़ थियूं ॾियनि उहे उन्हनि खे अचानक हिकिड़ी हेल्प थी मिले, उन्हनि खे हिकिड़ी सपोर्ट थी मिले रातो राति कुझु कुवतुनि जी, उहे सरप्राइज़ उन ज़ुमरे में तव्हां सरप्राइज़ चई सघो था। असां पूरा उमीद आहियूं असां ई खटंदासीं इंशाअल्लाह। छो जो असांजी नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी सूरत में जंहिं अवाम सां वाइदनि खां अलावा जेको हिकिड़ो नओं नारो ॾिनो आहे त अचो त नफ़रत जी सियासत खे ख़तमु कयूं, इंतकाम जी सियासत खे ख़तमु कयूं ऐं बिलावल साहब इहो बि अहद कयो आहे त इलेक्शन खटण खां पोइ मां कंहिंखां बि इंतकाम न वठंदुसि। सियासी इंतकाम जी सूरत में असां हमेशह इन शइ खे चाहियो आहे त इहा शइ न हुजणु घुरिजे। तव्हां ॾिठो हूंदो जेका बि पार्टी आई आहे इक़्तिदार में, उन पार्टी हमेशह ॿियनि सियासी कारकुननि जी लीडरशिप खे अची तंग कयो आहे, वापसि इक़्तिदार में अची इंतकामी कार्रवायूं कयूं आहिनि ऐं इहा सॼी हुननि जी गेम अवाम जा मसइला हल कराइण में हमेशह रुकावट बणी आहे। तंहिंजे करे असां पंहिंजो फोकस अवाम सां कयल वाइदा जेके असांजे मंशूर जे मुताबिक़, जेके असांजे विजन जे मुताबिक़ आहिनि, उन्हनि ते अची फोकस कंदासीं ऐं इंतकामी कार्रवायूं असां न कंदासीं। ठीक है डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह सब सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आपने सिंध के अंदर नून लीग के साथ हो, GDA हो और JUIF हो, ये सारी मिलके कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप सपोर्ट कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आप क्या लग रहा है आपको, जितना पीपल्स पार्टी का होमवर्क है, जितना पीपल्स पार्टी एक्टिव है, दूसरी सियासी जमातें इतना एक्टिव पूरे मुल्क के अंदर नहीं है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी साहब आपका शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखिए, मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टी का होमवर्क या उनका काम तो मैं नहीं उसके बारे पे कोई कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में जरूर कमेंट करूंगी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है जलसा जुलूस कर रही है और इलेक्शन की भरपूर तैयारियां कर रही है, अवाम के पास जा रही है, पब्लिक डोर टू डोर हर जगह वो कर रही है और बिल्कुल हम रेडी हैं इलेक्शन के लिए। और वो लोग जो कि पाकिस्तान की अहमियत को समझते हैं, वो लोग जिनको ये पता है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, बिल्कुल उनके साथ इल्हाक हमने किया हुआ है।
اور بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے. صحیح. مطلب تو آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر بھی یا سندھ کے بلوچستان کے پی کے ہر جگہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی اتحاد بھی نہیں کرے, اکیلے سر جو سیاسی جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں وہ تو اکیلے سر. اگر کراچی کے اندر آپ کا مینڈیٹ ہے, آپ کا ووٹ ہے, 30-40 سال سے آپ کو ووٹ بھی ملا, مینڈیٹ بھی ملا, اب سب سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ اقتدار میں بھی رہیں اور کراچی کے مسائل کا ذمہ دار آپ صرف پیپلز پارٹی کو سمجھتے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کا جو ہے کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. سندھ کے حوالے سے ہم بات جب کرتے ہیں تو انہوں نے پچھلے 15 سال سے کنٹینیوسلی گورنمنٹ میں ہے نا, تو ہم صرف یہ بات کہتے ہیں کہ جب پچھلے 15 سالوں سے چونکہ گورنمنٹ میں ہے تو انہوں نے ایسے کیا کام کیے ہیں کہ جس کو یہ کیش کروا رہے ہیں, جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ لوگوں کے پاس جائیں گے, عوام کے پاس جائیں گے, اپنی کارکردگی بتائیں گے اور عوام جو ہے وہ ان کو ووٹ دے گی. ہاں بالکل, یہ میں بات ضرور کہوں گی کہ پچھلے 15 سالوں میں انہوں نے عوام کو بجائے یہ کہ کوئی ٹیکنیکل نالج دینے کے, عوام کو انہوں نے بھکاری بنایا ہے. جو بے نظیر انکم سپورٹ کے جو دیا ہے انہوں نے غریب لوگوں کو, اس کے عوض ان سے انہوں نے ووٹ لیا ہے, اور ان لوگوں سے ووٹ لیا ہے جن کو ووٹ کی اہمیت کا ہی نہیں پتا. آپ یہ دیکھیں جتنے گھروں میں لوگ کام کر رہے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, اور پھر ان سے جب پوچھا جائے تو وہ کہتے جی ہم نے ووٹ کسی کو دینا ہے. تو یہ چیز بالکل میں نے یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک ڈفرینٹ ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں, گورنمنٹ مشینری استعمال کی ہے, اور لوگوں کو جو ہے ان کا برین واش کر کے ان سے یہ ووٹ لے گئے. پڑھے لکھے عوام میں جائیں نا, وہاں سے جا کے ووٹ اٹھائیں تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ جو ہے پڑھی لکھی عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. صحیح. آپ کو پتا ہے کہ یہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ نون لیگ کے ساتھ تھی, اس دور میں بھی یہی پروگرام چلا آپ کے سامنے, آپ اس کابینہ کا حصہ تھے, گورنمنٹ تھے. عمران خان کا دور آیا بھی, پھر بھی اس کے دوسرے ناموں سے چینج کر کے اسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آگے بڑھایا. ایک آڈٹ کروایا تھا نون لیگ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے, باہر کی بھی جتنی ڈونر ایجنسی, انہوں نے کہا یہ زبردست پروگرام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اسی لیے اس کو کنٹینیو کر رکھا گیا. کیا کہیں گی؟ کہ میر صاحب میں یہ بات میں اس سے ایک سٹیپ آگے میں یہ کہتی ہوں کہ آپ عوام کو بیکاری کیوں بناتے ہیں, ہم ان کو جو ہے ایزی انکم کی طرف کیوں لگا رہے ہیں. ہم یہی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کے تحت اگر ہم اپنے نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں اور پھر اس کے ان کو پیسے دیں تو وہ بچے جو ہیں وہ پڑھیں گے بھی, ان کو کوئی ٹیکنیکل نالج بھی ملے گا. اور آپ کے دیکھیے پہلے بھٹو صاحب کے دور میں آپ کے پاکستان کی بہت سے لوگ جو ہیں وہ باہر ممالک میں گئے تھے, انہوں نے اپنا بیٹا بنوایا تھا. تو ہم یہ اس قسم کے کام کیوں نہیں کرتے جس سے ہم اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ باہر بھیجیں, اور وہ باہر کی انوائرمنٹ میں جو ہے ان کی اپ برنگنگ ہو, ان کی پرسنالٹی گرومنگ ہو, وہ وہاں سے نالج لے کر کے آئیں اور وہ نالج پاکستان میں وہ اس کو یوٹیلائز کریں. آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برین ڈرین کو روکنا چاہیے ہمیں. اور یہ اگر بے نظیر انکم سپورٹ پہ صرف لوگوں کو اگر آپ پیسے دیتے ہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو ٹیکنیکل نالج کی طرف, ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے جائیں. اب میں سیدہ ماروی راشدی صاحبہ تہاں ڈیندم تا پیپلز پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چون جو مطلب ہے انڈسٹریلائزیشن جیکو ہے اور یہ صرف ووٹ وٹھن جو ایکڑو طریقو ہو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, چھا چوندین تے ریسپونڈ چھا کندو ڈاکٹر صاحبہ؟ मीर साहब जेको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो तव्हां ऐं असां सभु इन ॻाल्हि जा गवाह आहियूं त हिकिड़ो यूनिवर्सली प्रेस्ड जंहिंजी तारीफ़ पूरी दुनिया में थी. इहो हिकिड़ो अहिड़ो मनसूबो हो त अवाम खे इमीडिएटली रिलीफ पहुचाइजे उन्हनि माण्हुनि खे, स्पेशली जिन औरतुनि खे मालिकाना हुकूक न आहिनि, जिन माण्हुनि वटि, जिन औरतुनि वटि पंहिंजी आमदनी न आहे, उहे औरतूं जेके अगरि पढ़ियूं लिखियूं न आहिनि पर उन्हनि वटि ज़रिया मुआश न आहे, उन्हनि वटि अगरि पंहिंजो पैसो न आहे त हू केतिरनि मुश्किलनि में अचनि थियूं या केतिरो उन्हनि खे मुश्किलात जो सामनो करणो थो पवे. बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम त तव्हां ॾिठो जॾहिं PTI जी हुकूमत आई त उन्हनि उहो ई साॻियो ई प्रोग्राम एहसास जे नाले सां पंहिंजी हुकूमत में करे
बेनज़ीर साहिबा जी वेबसाइट तां तस्वीर हटाए कोशिश कई, मतलब त एतिरो सुठो प्रोग्राम हुयो जेको अवाम खे रिलीफ ॾियण में सही। पूरी दुनिया उनजी तारीफ़ कई आहे, ईअं नाहे पूरी दुनिया उनखे तारीफ़ थी करे। पर चवण जो मक़सदु हिननि चयो पे, ऑनरेबल डॉक्टर साहिबा चए थी त MQM में 15 सालनि PP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 सालनि खां वठी हुकूमत करे थी, पर हिननि छा ॾिनो आहे? मूंखे तव्हां ॿुधायो त ॿियो त तव्हां सभु ॿिया डिस्ट्रिक्ट सिंध जा छॾियो, कराची में हिननि जी हमेशह हुकूमत रही आहे, मेयर रहियो आहे। तव्हांजा जॾहिं मेयर हूंदा, जॾहिं तव्हांजो सियासी गढ़ हूंदो हुयो कराची, तॾहिं तव्हांजी छा कराची जी हालत हुई, छा लॉ एंड ऑर्डर जी हालत हुई? मारवी राशिद साहब, ब्रेक जो टाइम थियो आहे। डॉक्टर साहब आप भी टेलीफोन लाइन पर हैं, तव्हां बि रहो, इन खां सवाल तव्हां कंदासीं, इनखे कंटिन्यू तव्हां कयो न। ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ। एक तरफ मोहतरमा सैयदा मारवी राशिदी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां उनजो ताल्लुक़ आहे, उहे आहिनि टेलीफोन लाइन पे। ॿी तरफ डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। मारवी राशिदी साहिबा, आप बात को कंटिन्यू करें। जी, मैं उर्दू में बात करना सिंधी में चाहूँगी जी ताकि हाँ, मैं जी चौका। फौजिया साहिबा की बात का जवाब दे सकूँ। अमीर साहब, आपने देखा होगा कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम को जिस तरह से भी रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की है, बेहतरीन आइडिया होने के बावजूद, बेहतरीन इंटेंशन होने के बावजूद भी हमें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। फिर अब हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के थ्रू अवाम की मदद करते हैं, उनको रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये इनकी अलग ही आइडियोलॉजी आ जाती है। अब हम अपने मंशूर में लेके आए, यूथ कार्ड के जरिए हम यूथ की हेल्प करेंगे, उनको रिलीफ पहुंचाएंगे, उनके लिए आसानियां पैदा करेंगे, तो इस पे भी बातें कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि भूख मिटाओ प्रोग्राम हम ले आए हैं, जिसको हम अपनी हुकूमत में आते ही इंशाल्लाह उसको अमल दरामद करेंगे। हम अगर कहते हैं कि तालीम सबके लिए और सेहत सबके लिए, तो इस पे भी क्रिटिसिज्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सामना होता है। हम कहते हैं कि हमने 3 मिलियन घर देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले फ्लड में कोई जमात लोगों के साथ खड़ी नहीं थी। लोग दर पदर थे, घर उनके और बच्चे, बीमारियां फैल गई थी। कोई एक सियासी जमात आपको घरों से निकल के अवाम के बीच में आपने नहीं देखा होगा। ये वो लोग बातें करते हैं जो आप देखें जिनके पास मंशूर तो है ही नहीं ना तो कोई विजन है, ना तो इमीडिएट रिलीफ पहुंचाने की उनमें सलाहियत है। अब ये बैठ के 15 साल मेयर इनका था, जो कराची की हालत थी, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, हम घरों में, मैं कहती हूँ, बंद होके रह गए थे। कोई शहर में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, कोई एंटरटेनमेंट तो छोड़ ही दें, कोई बच्चों की एक्टिविटीज नहीं करा सकते थे हम। आए दिन गोलियां, क्या कुछ सियासत थी उस दौर में जब MQM के का जोर था या MQM का गढ़ था कराची। उस सब को छोड़ के अगर आप थोड़ी देर के लिए मेयर पे बात करें, इनका मेयर था, और अब हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जियाला मेयर है कराची का। अब कराची की सूरत हाल देखें, कराची के पार्क देखें, कराची के रोड देखें, कराची में अमन और अमान की सूरत हाल देखें, कराची में ताजर कम्युनिटी कितनी खुश है, कराची की बिजनेस कम्युनिटी कितनी खुश है। ये सारी सूरत हाल आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बताती है। अब ये जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का एक जियाला जो कराची का मेयर है, वो बिला तफरीक खिदमत कर रहा है कराची की हर इलाके में जाके। ये नहीं है कि किसी मखसूस इलाके में, किसी मखसूस जगह पे जाके किसी को रिलीफ, पूरे कराची, क्योंकि हम ओन करते हैं कि पूरा सिंध, पूरा पाकिस्तान एक, क्योंकि हम फेडरेशन की अलामत पार्टी है हमारी, और हम जब भी खिदमत करते हैं बिला तफरीक करते हैं। हमारे सिंध में जब अच्छी हॉस्पिटल्स बनी हैं, तो आप देखें कि उसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं और मुफ्त इलाज की सहूलत मौजूद है। कभी ऐसा हुआ है
کہ کسی اور صوبے میں کوئی اچھی صحت کی سہولیات موجود ہوں یا کوئی اچھی ہاسپٹلس موجود ہوں. کبھی آپ نے سنا ہے ایسا؟ جس طرح سے ہم نے سندھ میں اپنی لوگوں کی خدمت کی ہے اور اسی بنیاد پہ اب ہم الیکشن میں بھی آئے ہیں, میدان میں آئے ہیں, جس جوش اور جذبے سے آئے لوگوں کی. آپ دیکھیں کہ ہمیں جوش اور جذبہ دیکھنے کو آپ کو ملتا ہوگا پورے پاکستان میں, ریلیاں, پورے پاکستان میں جوش اور جذبہ آپ دیکھیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے خدمت کی ہے عوام کی, اور اسی فخر سے ہم الیکشن میں واپس آ رہے ہیں. ہم ہی ایک جماعت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے جو الیکشن چاہ رہی تھی پہلے دن سے. صحیح. ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ, جب کراچی کے اندر ایک آپ کا پورا, یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ ایک پاور تھا, اقتدار تھا, آپ کو پتہ ہے 4-5 منٹ میں پورا شہر بند ہو جاتا تھا, ہڑتالیں ہو جاتی تھی, ایک ہفتہ 6 دن شہر بند ہوتا تھا. جب بوری بند لاشیں, آپ کو خود پتہ ہے اس ٹائم مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو ٹی وی چینل اسکور چلاتے تھے, آج 40-45 لوگ, اس کے بعد میاں نواز شریف کے دور کے اندر آپریشن ہوا ہے. آپ کی قیادت کہتی ہے کہ 2 دفعہ آپریشن ہوا, میاں نواز شریف کے دور میں ہوا, آج بھی آپ کا اسی کے ساتھ اتحاد ہے, کیا کہیں گی؟ جی فوزیہ امین صاحبہ, لائن ڈراپ تھی یار. ڈاکٹر فوزیہ امین صاحب کے ضرور ورتاز صاحبہ کے وہ پنجو پوائنٹ آف ویو ڈے. ماروی راشد صاحبہ, 10 نکاتی ایجنڈا تمام سٹھو ایکڑو ایجنڈا ہے, بہتر ایجنڈا ہے, عوامی ایجنڈا ہے, ہارن جے لائے, غریبن جے لائے ایکڑو بہترین ایجنڈا ہے जेको 10 پوائنٹس جو ہے انتخابی ایجنڈا. چھا چوندو؟ बिल्कुल इम्तियाज़. 10 नकाती जेको असांजो एजेंडा आहे उहो असांजे मंशूर जो हिसो आहे ऐं उहो ई पीपल्स पार्टी जो नारो आहे, उहो ई पीपल्स पार्टी जो वाइदो आहे अवाम सां कयल, जंहिंमें सभ खां पहिरियां आहे त असां 5 सालनि जे अंदरि अंदरि जेके बि सरकारी मुलाज़िम आहिनि असां उन्हनि जी सैलरीज़ डबल कंदासीं. छो जो ॾिसो कि जेतिरी महांगाई आहे, जंहिं हद ताईं महांगाई जी शरह पहुची वई आहे, उनमें इमीडिएट रिलीफ असां अवाम खे. ٹھیک ہے, ٹیلی لائن پہ ڈاکٹر فوزیہ امین صاحبہ آ گئی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح سیدہ ماروی راشدی صاحبہ نے بھی کہا کہ ایم کیو ایم 30-40 سال سے اس شہر کی حکمران جماعت رہی ہے, آپ کو پتا ہے کہ 3-4 منٹ میں یہ شہر بند ہو جاتا تھا. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں ٹی وی چینلز میں کبھی 50 لوگ, کبھی 40 اسکور گنا جاتا تھا. آپ کو پتا ہے جب آپ کے خلاف آپریشن ہوا تو آپ نے نواز شریف کو ذمہ دار قرار دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا 2 آپریشن ہوئے, وہ بھی نواز شریف کے دور میں آپ کے خلاف. آج انہی کے ساتھ آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے, کیا کہیں گی؟ دیکھیے میر صاحب, میں ایک چیز آپ کو بڑا کلیئر کر دوں کہ جو نون کے ساتھ ہم لوگ جو ہماری سپورٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک مسودہ تیار کیا جس سے ہم نے پریس کانفرنس بھی کی, اور اس میں ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں آئین میں 3 ترامیم ہمیں کروانی ہے. ٹھیک ہے, وہ مسودہ صرف ایم کیو ایم کا نہیں ہے, وہ ہر پاکستانی کا مسودہ ہے. اور میرا خیال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے بجائے یہ کہ ہم بلیم گیم کریں, ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں, اس سے بہتر یہ ہے کہ آئین میں جہاں جہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں امینڈمنٹس ہونی چاہیے اس کو ہمیں کروائیں, تاکہ ایک دفعہ یہ جو ہے یہ چیز ختم ہو جائے کہ اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس پاور نہیں تھی یا ہم یہ کام نہیں کر سکتے, تو ہم نے آرٹیکل 140A کی ہم نے اس میں کہہ دیا کہ اس کی تشریح ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, اس میں جو ہمیں این ایف سی ایوارڈ ہوتا ہے اسی فارمولا کے تحت پی ایف سی ایوارڈ کے تحت جو پیسے آتے ہیں جو وزیر اعلیٰ کے پاس آگے فنڈ جو ہے پارک ہو جاتے ہیں وہ نچلی سطح تک ایز اٹ از کرے جائے, تاکہ آپ کے کرپشن کا جو راستہ ہے وہ بند ہو. نمبر دوسرا جو اس میں ہم نے امینڈمنٹ ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک جنرل الیکشنز نہ ہو جب تک کہ آپ کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہ ہو جائیں. ہم نے لوکل گورنمنٹ کو بالکل جو ہے نظر انداز کر دیا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی گلی کوچے, آپ کے گٹر ابل رہے ہیں, یہ جتنا میونسپیلٹی کا کام ہے یہ سارا لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. اور یہ کام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ لوکل کے الیکشن کی ٹائم نہیں ہوتے,
اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آئین میں یہ بھی جو ہے جو وزیر اعلیٰ کے جس طرح جو ہے اس کے اختیارات لکھے ہوئے ہیں اس طرح سے میئر کے اختیارات کو مینشن کر دیا جائے، اس کی تشریح کر دی جائے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایم کیو ایم نے اگر نون سے بات کیا اور نون نے اگری کیا کہ بالکل ہم اگر پاور میں آتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بالکل آئینی ترمیم ہم جو ہے اگری تھے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی بھی اس پہ اگری کرتی ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ کسی فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کی عزت یہ پہ نفس اس سے مجروح نہیں ہوتی. بالکل ہم ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ آئے اور اس آئینی ترامیم پہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور اگری کریں. صحیح तव्हां ॾे ईंदासीं मारवी राशिद साहिबा. तव्हांखे ख़बर आहे त वरी धड़ो हमेशह ठहंदो बि आहे, इलेक्शन इतिहाद बि थींदो आहे, GDA आहे, JUIF आहे, नून लीग आहे, हिकु दफ़ो वरी हिते गॾिजी हिक ॿिए खे सपोर्ट करनि था ऐं पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ु पीपल्स पार्टी खे टफ टाइम ॾियण जे लाइ सिंध जे अंदरि छा चवंदो इन ते? इम्तियाज़, तव्हांखे तव्हां त विटनेस हूंदा हमेशह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़. मूंखे असल में पंहिंजो आवाज़ वापसि थो अचे, काइंडली थोरो. हा, तव्हांजी कोशिशि कयूं था आवाज़ खे, तव्हांजे आवाज़ खे बहितर कयो वञे. हा चओ, हाणे सही आहे. तव्हांखे यादि हूंदो त हमेशह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ इतिहाद थिया आहिनि, मुखालफ़त ज़ोर शोर सां उभरी आहे, पर इन शइ जो असांखे अहसासु हमेशह रहियो आहे त सियासत जे मैदान में लहण खां पोइ सियासी मुखालफ़त हुजणु तमामु ज़रूरी आहे. बाक़ी इहे जेके धड़ाबंदी थिए थी ऐं असांजे ख़िलाफ़ इतिहाद ठहनि था, अॼु बि तव्हां ॾिसो सिंध जे अंदरि को हिकु न, को 5 न, को 15-16 जमातूं आहिनि जेके नंढियूं वॾियूं उन्हनि इतिहाद कयो आहे. उहो पंहिंजो न चोटी जो ज़ोर लॻाए इलेक्शन में लथा आहिनि. उन जे बावजूद बि अगरि असां 8 फरवरीअ ते अवाम जे मर्ज़ीअ मुताबिक़, अवाम जी मंशा मुताबिक़ खटे अचूं, पोइ त तव्हांखे तव्हांजे सवालनि जा जवाब मिली वेंदा यकीनन. पर चवण जो मक़सदु आहे त इहा इलेक्शन जी हिकिड़ी सूंहं हुजे थी. इहा मुखालफ़त इलेक्शन जे मैदान में तमामु ज़रूरी आहे. अवाम खे बि ख़बर पवे त कहिड़ी मंशूरनि सां गॾु थियूं अचनि जमातूं, कहिड़ा लीडर तव्हां सां वाइदो करे था अचनि, कहिड़ा लीडर सिर्फ़ु कंहिं मख़सूस जमात जे बुग़्ज़ में ऐं उन्हनि खे घटि करण जे लाइ, उन जे इमेज खे घटि करण जे लाइ, उन जी सियासी ताक़त खे आज़माइण लाइ मैदान में लथल आहिनि. उहा शइ साबित करे छॾंदी इंशाअल्लाह. ऐं जेके बि जमातूं आहिनि, ईअं नथा चऊं असां चऊं था त इलेक्शन विढ़णु हर माण्हूअ जो हक़ आहे. तव्हां भले इलेक्शन में अचो, हर सियासी शऊर रखण वारो माण्हू इलेक्शन विढ़ी सघे थो, मुक़ाबिलो करे सघे थो, पर महिरबानी करे को होमवर्क सां अचो, महिरबानी करे कंहिं मंशूर सां अचो, महिरबानी करे कंहिं वाइदनि सां अचो. इलेक्शन जा खां कुझु ॾींहं अॻु में अची ऐं उन खां पोइ जो वरी तव्हांखे इहे 5 सालनि खां पोइ नज़र ईंदा त उहा शइ ग़लति आहे. उन शइ खे ब्रेक जो टाइम थियो आहे. मारवी राशिद साहिबा, ब्रेक जो टाइम थियो आहे. फौजिया साहिबा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया. ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन्स खे अॻिते वधायूं. वेलकम राधीन. मूंसां गॾु सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MP रेगजन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां उन्हनि जो ताल्लुक़ आहे सईदा मारवी राशिदी साहिब. मारवी राशिदी साहिब, जीअं तव्हां पाण चओ त इहे 5 सालनि खां पोइ इहे मतिलबु धड़ा ठहंदा आहिनि, मिलंदा बि आहिनि, या मिलाया वेंदा आहिनि, या ठहंदा आहिनि, या ठाराया वेंदा आहिनि. तव्हांखे पाण ख़बर आहे इहे सियासी जमातूं, GDA इशारे जी सियासी जमात आहे, MQM इशारे जी सियासी जमात आहे. इनखे जाॾे इशारो हूंदा आहिनि ओॾे वेंदा आहिनि. छा चवंदो? जी हा, बिल्कुलु सही था चओ तव्हां. इहे इशारनि वारियूं जमातूं आहिनि. इशारो थिए त ज़ाहिर थियनि. बरसाति जे मौसम में जीअं थर में खुंबियूं फुटियो वञनि, सो ही उहे जमातूं आहिनि जीअं सियासत. पर वरी बि मां तव्हांखे ॿुधायमि त सियासत विढ़णु सभिनीनि जो हक़ आहे. भले तव्हां सियासत कयो, अचो मैदान में लहो,
ऐं अवाम सां वाइदा कयो, मंशूर खणी अचो, महिरबानी करे को इन राइटिंग डॉक्यूमेंट हुजे, तव्हांजो कुझु मंशूर साम्हूं हुजे जंहिंजे तहत तव्हां इलेक्शन विढ़ो, ऐं इहो ई क़ाइदे मुताबिक़ इलेक्शन कमीशन जे क़ाइदे मुताबिक़ तव्हांखे तव्हांजो मंशूर हुजणु लाज़मी आहे। उन में जीअं असांजी नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी सूरत में जेके नवां इनोवेटिव आइडियाज़ खणी आई आहे, अहिड़ा के आइडियाज़ तव्हां वटि हुजनि जीअं असां पंहिंजे पुराणे दौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जहिड़ो हिकिड़ो मंशूर में ॾिनोसीं ऐं असां उनखे पूरो करे ॾेखारियोसीं। अहिड़ा खोड़ वाइदा, अहिड़ा खोड़ अहद आहिनि जेके पीपल्स पार्टी हमेशह कया आहिनि अवाम सां। हींअर बि असां 10 नुकाती एजेंडा खणी आया आहियूं, तव्हां सां मां पहिरियां बि ज़िक्र कयो, जंहिंमें सैलरीज़ खे डबल करण जो ऐं तालीम सभ लाइ हिकु जहिड़ी ऐं आम करण जो असांजो वाइदो आहे मंशूर में। सिहत सभ जे लाइ, ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो त सिहत जे मामले में असां पूरे सिंध में जेका अवाम जी ख़िदमत कई आहे उहा यकीनन तव्हां खां या असां खां लिकियल नाहे, अवाम खां लिकियल नाहे। 3 मिलियन घरनि जो इम्तियाज़ असांजो हिन मंशूर में वाइदो थियल आहे। 10 नुकाती जेको एजेंडा असां खणी आया आहियूं उन में ॿोॾ मुतासिरनि जे लाइ असां 3 मिलियन घर ठाहिण जो वाइदो कयो आहे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट खे वधाइण जे लाइ असांजो हिन मंशूर में शामिल आहे, इरादो आहे। ऐं यूथ कार्ड इंट्रोड्यूस कराईंदासीं असां, ऐं बुख मिटाओ जो प्रोग्राम, जे बुख खे ख़तमु करण जो प्रोग्राम असां हिन इलेक्शन में खटे अची यकीनन उन ते कमु कंदासीं। नौजवान क़यादत हुजण जो इहो ई मक़सदु आहे त तव्हां अवाम जे लाइ नयूं शयूं, नवां इनोवेटिव आइडियाज़ ऐं उहे वाइदा खणी अचो जेके तव्हां पूरा करे सघो। जीअं त तव्हां पाण चयो त पीपल्स पार्टी 2008, 2013, 2018 बार बार वधीक मेजॉरिटी खणी आई आहे ऐं सिंध जे माण्हुनि उन्हनि ते एतमाद कयो आहे, यकीन कयो आहे, भरवसो कयो आहे। ऐं पीपल्स पार्टी जेतिरी क़ुर्बानी तारीख़ में कंहिं न ॾिनी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हुजे, शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो हुजे, ऐं जेको आहे एॾी वॾी क़ुर्बानी अवाम जे लाइ, पब्लिक जे लाइ कंहिं सियासी जमात न ॾिनी आहे। हाणे त तव्हां वटि तमामु हर डिस्ट्रिक्ट जे अंदरि तमामु माण्हू छॾे ॿियनि पार्टियुनि खां अॼु तव्हांखे ज्वाइन कयो, जेके इलेक्टेबल्स आहिनि। महर ॿाहिरि तव्हां ॾिसो, शिकारपुर जा महर ॾिसो, पंहिंजो घोटकी जे अंदरि महर, तमामु वॾा माण्हू हाणे त ज्वाइन कयो आहे। हिन वक़्तु पीपल्स पार्टी जी तमामु बहितर मज़बूत पोज़ीशन आहे। जी बिल्कुलु इम्तियाज़, इहा ॾिसो मज़बूत पोज़ीशन को ख़ैरात में नाहे मिली। तव्हां पंहिंजे ई सवाल में ॿुधायो त पीपल्स पार्टीअ जी क़यादत जूं जेके क़ुर्बानियूं आहिनि हिन धरतीअ में, जेके पीपल्स पार्टी जी क़यादत बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जहिड़ी हिकिड़ी अज़ीम लीडर जो खून हिन धरतीअ में शामिल आहे, ईअं नथा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे नारे ते माण्हू उन्हनि जे अॼु पीपल्स पार्टीअ जे मतिलबु जलसनि में, जुलूसनि में गीत था वॼनि, माण्हुनि जो दिलि उन गीत जी धुन सां धड़के थो वाक़ई। उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इन जे करे त अवाम जे लाइ जंहिं लीडरशिप क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। ॾिसो उन्हनि बच्चनि खां पुछो जिन जे मथां उन्हनि जा पीउ माउ जा साया न आहिनि, उन्हनि खां पुछो त क़ुर्बानी छा हूंदी आहे। हर माण्हू सम्झंदो बि न, हर सियासी जमात वटि इहे क़ुर्बानियूं पेश करण जी का जवाज़ ई न आहे। हुन खां पोइ क़ुर्बानीनि खां अलावा असां ख़िदमत कई आहे। 2008 खां वधीक असांखे मोट मिली, 2013 में 2013 खां वधीक वोट मिली आहे असांखे। 2018 में 2018 खां वधीक मोट जा उम्मीदवार ऐं पुर उम्मीद आहियूं असां इंशाअल्लाह। हाणे 2024 में जॾहिं असां इलेक्शन जे मैदान में आहियूं, तव्हां ॾिसंदा त कुझु जेके नंढियूं सियासी जमातूं आहिनि जेके हिकिड़ी पाण में इतिहाद क़ाइमु कयो आहे, उन्हनि मां कई उम्मीदवार उन्हनि जा असांजे लीडरनि जे, असांजे उम्मीदवारनि जे हक़ में हथ खणी चुका आहिनि। बाक़ी नंढा नंढा सरप्राइज़िस तव्हांखे अञा बि मिलंदा 8 फरवरीअ ताईं इंशाअल्लाह। कई असांजा उम्मीदवार बिना मुक़ाबले सिलेक्ट थी विया आहिनि, असांजा बिना मुक़ाबले खटे विया आहिनि। जॾहिं कंहिं तक ते मुक़ाबलो न हूंदो त उन्हनि खे ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कयो वेंदो आहे त बिना मुक़ाबले में चूंडजी आया। सैयदा मारवी राशिदी साहिबा, पॉइंट ऑफ व्यू पीपल्स पार्टी मज़बूत जमात आहे सिंध जे अंदरि। उहा मज़बूत जमात इन जे करे आहे त असां जेकॾहिं रिज़ल्ट्स माज़ी जा ॾिसूं इलेक्शन जा, त उन में उनखे मेजॉरिटी मिली आहे।
पूरे मुल्क जे अंदरि पीपल्स पार्टी ऐं मैशियत सियासत इहे ॿई चोली दामन जो साथ आहे इन्हनि जो पंहिंजो सियासत जेकॾहिं इस्तेकाम ईंदो सियासी त मुआशी इस्तेकाम बि ईंदो सभिनी सियासी जमातुनि खे हक़ु आहे कोलेशन करण जो सीट एडजस्टमेंट करण जो ऐं पंहिंजे मंशूर सां अचणु खपे अञा ताईं नून लीग जो मंशूर कोन आयो 15-16 ॾींहं इलेक्शन में आहिनि इन सां गॾु इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़